नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 28 से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम जिस हस्ती पर तज़किरा करने वाले हैं उनका नाम हज़रत कुसई बिन किलाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत कुसई नसब आली में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें जद्द आला हैं। उनका असल नाम ज़ैद बिन किलाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है और कुसई बिन किलाब के नाम से आप मशहूर हुए। उसकी वजह तस्मिया ये है कि आपके वालिद मोहतरम का जब इंतकाल हुआ, हज़रत किलाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका, चूँकि आपकी वालिदा मुल्क शाम के रहने वाली थी, आपकी वालिदा आपको लेकर मुल्क शाम चली गई। इसी वजह से आपका नाम कुसई पड़ गया कि अपने कबीला और दूर दूर लोगों से दूर रहने वाला। हज़रत मोहतरम हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अज़रा नामी मुल्क शाम की एक बस्ती में रहते थे। वहाँ पर ही आप जवान हुए, अपनी वालदा के पास तीर अंदाज़ी और निशानाबाजी में महारत हासिल की। एक रोज़ वहाँ बनु कदाआ के एक शख्स के साथ आपने तीर अंदाज़ी और तलवार के जोहर दिखाए, जिसमें आपको फ़तह हासिल हुई, आपको फ़तह मिली। उस वक़्त आपको एक ताना दिया गया कि आप हम में से नहीं, आप गरीबुल वतनी में हैं, तुम हम में से नहीं, हमारे साथी नहीं। हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपनी वालदा के पास घर तशरीफ़ लाए और अपनी वालदा से अर्ज़ गुज़ार हुए कि अम्मा जान, मुझे आप लोगों की तरफ से ये ताना मिला है कि मैं गरीबुल वतनी में हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। आपकी वालिदा मोहतरमा उन्होंने फरमाया कि बेटा परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। आप मक्कातुल मुकर्रमा ज़ादहुल्लाहु शरफ़हु के सरदार कबीलों में से एक कबीले के चश्मो चराग हैं और आपका भाई ज़ुबैर बिन किलाब मक्का मुकरमा ज़ादहुल्लाहु शरफ़हु में अब भी मुकीम है। जब हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये माजरा सुना तो आपने अपनी वालदा से अर्ज़ किया कि मैं भी अपने ख़ानदान और अपने कबीला के पास जाना चाहता हूँ। तो आपकी वालदा ने फरमाया, बेटा सब्र करो, जब हाजी हज करने के लिए मुल्क शाम से मक्कातुल मुकरमा जाएंगे तो मैं आपको उनके साथ वहाँ भेज दूँगी, रवाना कर दूँगी। तो लिहाजा जब वक़्त आन पहुँचा, हाजियों ने तैयारी की। हज़रत कुसई बिन किलाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको आपकी वालिदा ने हुजाजी कराम के काफ़िला के साथ मुल्क शाम से मक्कातुल मुकरमा में रवाना किया और आपको आपके माज़ाद भाई जिनका नाम ज़राख़ बिन रबी था उसके साथ आपको रवाना किया। यहाँ आकर आपने अपने बड़े भाई ज़हरा बिन किलाब, जो कि सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके जद्द आला भी थे, उनके यहाँ क़याम किया। वो बूढ़े हो चुके थे, वक़्त उनका गुज़र चुका था। उन्होंने आपको पहचान लिया, इज़्ज़त व एहतराम और आपकी तकरीम फरमाई और कुरैश भी बहुत खुश थे कि उनके सरदार हज़रत किलाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके फ़र्जंद वापस तशरीफ़ ले आए हैं
اور اپنی قوم میں آ گئے ہیں۔ یوں عزت و وقار کے ساتھ حضرت قصی مکہ مکرمہ میں زادہ اللہ شرفہ میں مقیم ہو گئے۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرہ انور پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تابع تھا۔ ہر وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک آپ کی پیشانی مبارک میں چمکتا رہتا، اور آپ کی عمدہ رائے والے اور سچ اور سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ نے اپنا عقد نکاح اور پاک دامنی پر آپ پر ایک بہت مشہور واقعہ موجود ہے، جو کہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر علامہ صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے درج فرمایا، اور ابن سعد میں اب طبقات الکبریٰ میں اس واقعہ کو درج فرمایا۔ دہلان مکی نے السیرۃ النبویہ میں اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تاجر ملک مکہ میں آیا اور وہاں پر بہت سارا چمڑا لے کر آیا۔ اس نے فروخت کیا، بہت زیادہ رقم اس کے پاس تھی۔ اس کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا، اس کا کوئی وارث بھی نہ تھا، تو اس نے اپنا سارا مال حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ہبہ کر دیا۔ جب آپ کو وہ مال ہبہ کر دیا تو اس وقت مکے کا جو اس وقت مکے کی دیکھ بھال، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کرنے والا، جس کا نام خلیل بن حبشہ تھا، اس وقت مکے کا نگران تھا، اس کی بیٹی حیی بنت خلیل کو پیغام نکاح دیا، جس کو خلیل نے قبول فرمایا۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، جن کے بطن سے اولاد ہوئی، اور خلیل نے بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اپنی بیٹی کے سپرد کر دی کہ بیٹا میں اس کعبہ کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ جب اس نے کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اپنی بیٹی کے سپرد کر دی، اس نے عرض کیا بابا جان میں تو عورت ہوں، عورت کس طرح کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، کعبۃ اللہ کے دروازے کھولے اور بند کرے؟ تو اس وقت حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا یہ ڈیوٹی مجھے سونپی جائے۔ تو اس وقت ابو غبشان، جن کا نام الخرش تھا، اس کے نام سے مشہور تھا، وہ شراب کا عادی تھا، وہ اس خلیل کا بیٹا تھا، اور اس سے کہا گیا کہ یہ تم رکھ لو، لیکن اس وقت وہ شراب میں گم تھا۔ حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک سرنگی لی اور ایک شراب کا مشکیزہ لیا، وہ اس کو دے دیا، اور کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آپ نے ان سے واپس لے لی۔ اس سودے سے عرب لوگ ایک مثال دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ جب کوئی عرب میں انسان خسارے والا سودا کر لیتا، گھاٹے والا سودا کر لیتا، تو عرب کے رہنے والے ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اس نے تو ابو غبشان سے بھی گھاٹے کا سودا کیا۔ جب کوئی بھی گھاٹے کا سودا کر لیتا تو یہ مثال دی جاتی۔ حضرات محترم، یوں حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفہا میں متولی بن گئے۔ حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے سسر خلیل بن حبشہ جو کہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، ان کا تعلق بنو خزاع قبیلے سے تھا۔ ان کی رحلت کے بعد حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کعبۃ اللہ کی تولیت کو ابو غبشان سے خرید لیا۔ یہ بات بنو خزاع کو ناگوار گزری کہ ہمارے قبیلے کا یہاں پر مکے کی سرداری اور مکے کی دیکھ بھال جو ہے، کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال جو ہے، وہ قریش کے قبیلے میں چلی گئی، قبیلہ بنو خزاع سے۔ یہ ان کو بات ناگوار گزری، تو انہوں نے حلیف قبیلہ بنو بکر کو ساتھ لیا اور حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا، تو وہ آمادہ ہو گئے۔ ادھر حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ماں جائے بھائی زراخ بن ربیعہ کو اور ان کے بھائیوں کو پکارا، جو ایک خود جماعت تھے۔ انہوں نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور قبیلہ قزاع کے جوانوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا، تو فریقین آمنے سامنے ہو گئے، جنگ شروع ہوئی، وہاں پر خون خرابہ ہوا۔ جب خون خرابہ ہوا، گمسان کی لڑائی ہوئی، تو ادھر سے بھی آدمی مارے گئے، ادھر سے بھی آدمی مارے گئے، نہ ہی کسی کو فتح ہوئی، نہ ہی کسی کو شکست ہوئی۔
अब फरीकैन ने मज़ीद जंग करने की बजाय सालिस पर फैसला मुकर्रर कर दिया कि हम दोनों का एक सालिस मुकर्रर हो, वो सालिस फैसला करे, जो सालिस फैसला करेगा हम उसके फैसले पर अमल दरामद करेंगे। तो दोनों ने यामर बिन औफ बिन काबा को अपना सालिस मुकर्रर किया, वो भी फैसला करेगा, दोनों को मनो अन कबूल होगा। तो उसने ये फैसला किया कि हज़रत कुसई के हामियों से जितने लोग मारे गए हैं उनकी दियत पड़ेगी, और उधर से जो यामर बिन औफ ने दोनों फरीकैन की बातें सुनकर फैसला किया कि जंग में बनु खज़ा के जितने भी आदमी मारे गए हैं उन पर कोई दियत नहीं होगी। तो आपने फरमाया ठीक है, हम दियत दे देते हैं। हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने दियत दी और काबतुल्लाह के मतवल्ली आप बन गए। हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने मक्का मुकरमा में कुरैश को आबाद फरमाया। ये अहले अरब में दानिशमंद इंसान थे। ज़माम इक़्तिदार संभालने के बाद आपने अपनी कौम कुरैश के वो ख़ानदान जो जज़ीरा अरब में रहाइश पजीर थे उनको मक्का मुकरमा में बुलाया, जमा किया, आबाद किया और उनको मकानात तमीर करने को कहा। उनको इजाज़त दी कि आप पूरे हरम मक्का में चारों अतराफ अपने मकान तमीर करें। जिन्होंने सबसे ऊपर मकान तमीर किए तो उनको कुरैशुल ज़वाहिर कहा गया, और जिन्होंने नीचे मकान तमीर किए उनको कुरैशुल बदहा के नाम से मौसूम किया गया। और कुरैश को मक्कातुल मुकरमा में बसाने की वजह खुद हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी कौम से ख़िताब में कही। आपने फरमाया, ए कुरैश, तुम सब काबतुल्लाह के इर्द गिर्द मुकीम हो जाओ। अहले अरब तुम्हारे साथ जंग करना हलाल नहीं समझते क्योंकि तुम इनमें मुहतरम हो, इसलिए अपने अपने बाहर जज़ायर को छोड़ो, वहाँ से इधर काबतुल्लाह में आ जाओ और काबतुल्लाह में आकर आबाद हो जाओ। नाज़रीन मुकाम, इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और आपका जितना भी ख़ानदान है वो यहाँ पर आकर आबाद हो गया। अपने आबाई शहर में इज़्ज़त व वक़ार की साथ ज़िंदगी गुजारने लगे। आप बैतुल्लाह की खिदमत का उनको भी मौका दिया करते। एक शायर ने अरबी का शेर लिखा, उसका तर्जमा ये है कि ए कुरैश, तुम्हारे बाप कुसई हैं जिनको जमा करने वाला कहा जाता है। यानी कि तमाम कुरैश जो जज़ायर में चले गए थे, अलग-अलग कबीलों में चले गए थे, दूर दूर जजीरों में चले गए थे, उनको वापस मक्का मुकरमा में हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वापस लेकर आए। और कहा जाता है कि वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आले फ़हर के कबाइल को जमा किया, मक्का मुकरमा में जमा किया। ये हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जमा किया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान की सलामती रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल।